जागो जागो इन बांगी जा जा इतनी ना तू जा रहा इस्तेमा बड़े या कूड़ा डाल दी सब करे बच्चे बाहर ना बात करे कूड़ा डाल दी कूड़ा बच्चे वो का फुल तो आपने ना कर कारण तो तार बड़ा हमारा जरूरी था एने आके जब के तक मानस करे चले आज को भी कर रहा था आज के पूरा पूरा करा दे हां बाकी तो आगे मुझे ना বাসমুড়াটা চলে যাবো এটা ভয় ভয় রয়েছে এদিকে যাইন না এদিকে যাইন না বিপদ নিয়ে আসি এটা কোন টাইমে এটা বলবে বিল্ডিং এটা থাকবে না ভাই বাকি
আসসালামু আলাইকুম। আমি আছি বর্তমানে উত্তর শিয়ালদহ হিন্দুবাড়ি ধনিকুণ্ডা ব্রিজের উত্তর পাশে। এখানে মুহুরী নদী রাস্তার পশ্চিম পাশে ভেঙে গেছে। তো এখানে কয়েকটা হিন্দুবাড়ি যেটা ছিল সবগুলোই আস্তে আস্তে নিয়ে যাইতেছে।